Tuliskohan tämä tänään läpi? Mitäs mulla on? Ihan vitusti kakkaa. Huh. Neat. On muuten ihan... Jos tää olisi siis ehjä, niin ihan vitun hienon näköinen miekka. Klassinen eurooppalainen... Onkohan toi longswordi vai greatsword? On aika pitkä toi handle. Oletan longsword, mutta... Tänne ei varmaan vielä pääse. Epäilisin hieman. Okei. Ei me ole taaempanakaan vielä oikein tutkittu, niin voinko mä mennä takas? Peli olisi... Ei, tää tulee vikabossi. Ainoa asia, mikä saa mut Well... Shit. Miksi toi on tommonen... Miksi mä en pääse takaspäin? Mä en tutkinut sitä yhtä paikkaa edes se johti vaan takas tänne. Tästä ei pääsi. Täällä ei ollut mitään. Olipas. Mä oon vähän kipeänä, niin se voi kuulostaa erilaiselta, niin se johtuu siitä. Mä oon vähän flunssas. Need a key. Nää on ihan örkkien näköisiä omalla tavallaan. Mä tiedän, että niillä on varmaan tarkoitus olla vampyyrejä, niinku Ancient Vampire. Mutta ne näyttää mun mielestä örkeiltä. Onko se vaan minä? Tekis mieli pelata Skyrimia, mutta kun... Mitä versiota? Mulla on se Switchille. Mulla on siitä Anniversary Editioni PC:lle. Ja sit mulla on se VR... No okei, mä oon vähän kipeä, niin ehkä VR ei olisi paras kipeänä, mutta... Harmivat, kun Switchillä mun ohjain on vähän rikki. Mun pitäis ostaa uusi. Tai sit mun pitäis ostaa... teollisuusalkoholia vai mitä se on. Sellaista niinku alkoholiputsaria, niin mä saattaisin ehkä pystyä korjaamaan sen. Ehkä. Se on vasta mä en oo varma, pitääkö mun purkaa se vai pääseks mä sinne käsiksi ilman. Come on. Miks mun aimi on näin perseestä tänään? Johtuuko se siitä, kun mä oon vähän under the weather, niin sanotusti. Oh shit. Oh shit! Bad touch! Hyvä muuten kieltämättä tossa joo, latas, niin toi slide meni vaan taakse, koska se oli tossa edessä. Sitten kun rupesi lataamaan, niin peli olikin silleen... Niin joo, se oli tyhjä. Joo, odotas. Työnnetään... No niin, nyt se on niinku pitää. Olipa taas hyödyllinen reikä.
kuulosti jotenkin epäilyttävältä. I think I've participated in the biggest catastrophic event on Earth. For a long time I've been working for a psycho named Howard Cross, the owner of the local hotel. A month ago, to have some kind of protection, I stole a rare artifact from Cross. I asked my friend Brian, who works at the bar on Cherry Hill Street, to hide it somewhere safe. Even from me, it was a mistake. If only I knew what it would lead to. I have to find him as soon as possible. I'm sure I've been spied on, and they are looking for me. Brian, I hope you're still alive. Finally, I managed to grab the book. I'm writing this entry in case I don't survive. The Book of Vampires is the key to all secrets of the ancient cave. Cross wrote that in the passages were walls and decorations with skulls. There is a room with a statue holding a key and 4 rotating columns. The book will help to read the ancient text of the vampires. Now I'm going there. Se kirja kieltämättä mun pitikin lukea se. Kun toi nenä valskaa koko ajan. Nuha on niin vitun kiva. Niin tässä oli tää yksi putsle, mitä mä en oikein ymmärtänyt, mutta mulla on nyt se kirja. Mikä ääni se oli? What? Hitto, eikö tota saa ton isommaksi? En mä sitä nyt tästä nää lukia. Rapat in reserve. En mä oo enää joku 22-vuotias, en mä enää näe noin pientä tekstiä. Ja kun nää on kaikki vittu saman näköisiä. Ups. Hiiri. Ja mulla ei oo laitteria edes mukana. Ui saatana. No okei, kyllä mä sen siis näkisin, jos mä haluaisin keskittyä, mutta kun... Mä haluaisin sen tekstin isommaksi, you know. Se olisi helpompaa. Miksei tästä voi tehdä sitä, kun sä tiedätkö löydät tämmösen, niin silleen, että joo, lue tää mulle niinku transkriptina. Koska nyt toi on oikeesti Black Book of Vampires, a rough translation from the ancient vampiric language. Allure vampires, the embodiment of the highest point of development of a living entity? En ihan varma, toi on vähän kyllä tommoista. Oikeesti, miksei sitä voi lukea tuon paremmin? The role of a vampires in this world is to be guardians of its balance and rule over its inhabitants. This with wisdom, strength and blade, Lamire. Odotas, mä tänne. Eli... Mä ajattelin, olisiko tossa ollut joku noista. Alir ja Lamir. Tässä ei tarvitse kumpaakaan. Juu ei. Okei, jatketaan. The history of vampires dates back to 30,000 years before the coming of the... Lukeeko tos Great Sauron? Welcome to the Lord of the Rings!
Mangnur. Oliko se mikä tuossa luki? Ei. Mä en oikeesti muista yhtään mitä tuossa lukee ikinä. Mä joudun sen takia hiplaamaan näitä koko ajan edestakaisin. The reign of the Sauron lasted 6,000 years and was prominent for the well-being and prosperity of all the clans who served Sauron, including ordinary humans. Jotain. Humans' life is short and has little meaning in itself. Humans are not capable of inventing... What? Are not capable of inventing, leading and do not have special physical strength. No siinä sä oot oikees, mutta niinku... Inventing? What? Vampyyrit ruulais, ne on edelleen vaan miekkoja ja anaalitappeja. Mitä? En mä tiedä kans. Mä oon vähän huonolla tuulella vaan, kun mä en pysty saamaan tätä koko ruudulle. Their advantage lies in their numbers, which is why they could be used in construction and production. The main benefit for the vampires, for humans, is their blood, sanguro, which gives them strength. Animal blood is not capable of giving such significant result. The food that humans eat is useless for vampires. The humans have another important virtue beneficial to vampires. Their ability to evolve into a vampire when using vampire's blood. Tämä kuulostaa niinku siltä, niinku vampyyrit olisi ollut olemassa ennen ihmisiä. Tai sillä, että ne ei ole alun perin tullut ihmisistä. If human dies and his body is fed with vampire's blood, then he will find life again while stepping on the path of a predator. The strength of the new vampire depends on the strength of the one whose blood he drank. The blood of a weak vampire will make a ghoul out of a human. A ghoul is weak and bloodthirsty corpse. No niitä on näkynyt aika paljon. Having quenched his thirst with humans or vampires' blood, the ghoul becomes much stronger and smarter. The blood of an ancient vampire can create a new strong vampire from a human. Only the chosen humans who have proved themselves are awarded with such an honor. The strongest vampire, hardened in hundreds of battles, become the ruler of individual lands and peoples, but they all begged Sauron? Mä en oo ihan varma, mitä se oli. Begged? Obliged? Ei. Kai en mä tiedä. Despite the justice of Sauron, there were chiefs who opposed his rule. Sauron dealt with such chiefs quickly and mercilessly. Vampires sympathizing with humans started appearing, and even began to treat them as equals. Vampires like this are traitors and should be executed. Such regard towards humans can lead to dire consequences. Greed is one of the main vices of humans. Vampire traitors secretly taught humans everything they knew themselves, such as how to forge weapons and armor. Niin, että ihmiset ei olisi osannut edes sitä tehdä mukaan ilman vampyyreitä, vitut. Mä hukkasin, missä mä olin. Because of this, humans began to believe in their strength and to desire for greater rights and freedoms. Some even wanted to rule themselves. After learning about such a rule and his people, Sauron sent an army to destroy them, but after the righteous purging from the objectionable discontent among humans began in different regions. Vittu, mä en saa tosta kovin hyvin selvää.
Sauron had to take everything under his control, replacing some of the leaders and tightening the rule over humans. The humans henceforth became serva. Tossa oli yksi mitä se... Tai yksi sana muistaakseni, joka se oli toi serva. And their fate was only in the service of vampires. Vampire traitors whose lands were taken away began to prepare a serva uprising. They were led by the ancient vampire Alucard. Siinä muuten lukee mun mielestä Alucard. Ei Alucard, mutta Alucard. They went to the lands beyond the control of the vampires in search of escaped humans and vampires. They managed to gather a large army. The war between vampires and humans became. Peacetime is left behind after the first vampires of Alucard. The server humans under the control of vampires began to organize diversion and kill vampires, such the army of pitiful humans led by vampire traitor Alucard quickly approached the capital where the army of Sauron was located. Foretelling a dreadful outcome of the war, Sauron made a sacrifice, giving his body into the arms of the Tree of Vampires, which was that was in a dormant state for thousands of years and was immured in the capital of Trier in the underground passage. The Tree of Vampires greedily grabbed Sauron as if a hungry predator day into his back and began to suck the blood out of him. Tuosta on hankala saada selvää, kun tuo on niin saatanan pientä tekstiä. The blood out of him which carried incredible power in itself. Sauron began to rapidly lose strength. To prevent complete frailing, Sauron fed on the blood of hundreds of humans. The tree was able to fully awaken and turned the water in the river red. A thick fog descended on the battlefield, which lasted for several days. While the battle was occurring, because of vampire traitors, humans were winning this war. But the humans who drank water from the river began to lose consciousness and fall to the ground. After a few hours they got up as ghouls and attacked the surviving humans. The earth shook and huge branches of the vampire tree broke through the surface. They blocked the passage to the fortress of Sauron, where he was in the tree. Thus the Tree of Vampires turned the cause of the battle. Alucard and several traitors managed to get into the fortress and reach the throne room of Sauron. At the moment the branches destroyed the jotain into the wall. Thus Sauron and his guards were immured? Ei harmainta aavistustakaan. Together with a group of traitors led by the Alucard. After the brutal massacre, only Sauron and jotain anaaliväriä? Sauron and seriously wounded Alucard. Sehän on se, mitä siinä lukee. Mä sanoisin, että siinä on niinku äksiä. What? Who lost his sword survived. They were both losing blood rapidly. Toikin on mun mielestä niinku ihan örkin tai joku goblinin näköinen. For some time the Tree of Vampires continued to draw strength from Sauron, and when it ran out the tree fell asleep again, only this time with Sauron. Meanwhile the fog of the surface dissipated, and under the sun's light the army of ghouls fell down and started to burn. The vampire survivors fled. A very small part of the human army remained, which then began hunting for vampires.
The fortress of Sauron was destroyed and humans could not find the passage to the hall where Sauron and Alucard were in the darkness. Like so, the era of vampires ended and the era of humans began. The new era opened a new page in history filled with incessant conflicts with which humans killed humans. Without single great ruler, empires were created and destroyed. Only with the return of the era of vampires, the world balance will be restored. Mä käyn niistämässä tässä vaiheessa. No vittu! Mä taisin unohtaa pistää nauhoituksen päälle, kun mä tulin takas. Me tehtiin tosiaan se putslet, että oikeastaan sen lisäksi missannut oikeastaan yhtään mitään. Mä luin sen loppukirjan, sitten mä tein sen putslen, missä niitä piti pyöritellä. Se nyt ei ollut mikään ihmeellinen, mä näköjään vaan olin unohtanut pistää päälle. Mä pystyn muuten lukemaan tonkin nyt periaatteessa. Magnur Sacrificor. Great Sauron sacrificed jotain. Aperida Lonor. Passage. Opened passage jotain. Just. Kulli. Saanko mä tän nyt auki? Joo. Blood. Vampire sword. Neat. Kylläpä nyt vasara siinä kolisee ja kilisee. I don't need that now. What do you mean I don't need that?